नमो भगवते वासुदेवाय। पंचदश अध्याय। बेणबाहुकु विप्रेमंथु जात होइले तहु पृथु। ताहांक अभिषेक कथा 15 अध्याय 12। मैत्रेय उवाच। निर्मल देखि बेण अंग पुणी मंथिले बाहुजुग। नारी पुरुष एक मेले जन्मिले वेद मंत्र बले। स्त्री पुरुष देह देखि विष्णुर कला उपलक्षी। आनंद मने मुनि गणे भावे कहन्ति जणे जणे। ऋषयः ऊचुः। देख ए पुरुष कामिनी अशेष भुवन पालिनी। देख ए मिथुन लक्षण प्रत्यक्षे लक्ष्मी नारायण। बेणर वंश ए रखिब आनंदे भुवन पालिब। प्रथित जस कीर्ति जेणु एहार पृथु नाम तेणु। ए जे सुंदरी शुभ्रदंती मुक्तार प्राय दंतपंती। सकल गुणे ए भूषित विराजे जैसने आदित्य। रूपे अर्चिला पृथु जेणु एहार अर्चि नाम तेणु। ए राजा विष्णु अंशे जात सुगुणे लोके विख्यात। एबामा जात रमा रूपे जन्म होइला जन सुखे। एहाकु राज्ये राजा करी ए नारी राणी रूपे बरी। मैत्रेय उवाच। एते विचारी शुद्ध मने स्तुति करन्ति विप्रजने। गंधर्वे गीत नाद कले देवे कुसुम बरसिले। आनंदे गीत नाद करी नृत्य करन्ति अपसरी। शंख मृदंग तुरी नादे देवे दुन्दुभि विष्णुपदे। देवता पितृ ऋषि गणे मिलिले हरषित मने। शक्रदे पद्म जोनि तुले देव समूहे विजे कले। देखिले बेण सुत हस्त विष्णुर चक्र चिन्ह युक्त। चरणे पंकज लांछन सकले कले अनुमान। विष्णुर अंश निश्चय जानी बेगे आनिले तीर्थ पाणी। अभिषेकर द्रव्य जेते प्रजाए आनी जेझामते। समुद्र पर्वत सरित सर्प विहंग मृगजूथ। धरणी आदि पंचभूते जाहार जेय बाउचिते। सकले नाना द्रव्य आनी मुनि आनंदे वेद भणी। पृथुकु अभिषेक कले मंगल नादे अर्चितुले। पृथुकु कले महाराजा शुभे विराजे महातेजा। कुबेर देखि तोष मने देला से सुवर्ण आसने। वरुण देला छत्र आनी टेकन्ते बर सई पाणी। से छत्र नाम जलस्रवा स्वभावे दिशे शशि प्रभा। चामर समीरण देला धर्म देवता कीर्तिमाला। इंद्रमुकुट देला शिरे समन दंड देला करे। ब्रह्म कवच ब्रह्मा देले भारती हार लंबाइले। गोविंद चक्र देले करे कमला बसे तार उरे। सुवर्ण 10 चंद्रजूते रुद्र खड्ग देले हस्ते। अंबिका देले आणी चर्म सत चंद्र रे शोभमान। अमृतमय अश्व आणी विमान अर्थे निशामणि। पृथु समीपे आणी देला संगेता विश्वकर्मा थिला।
ବିମାନ ନାନା ରତ୍ନେ ସାଜି ତହିଁ ଯୋଚିଲେ ସେହି ବାଜି ଅନଳ ଆଣି ଦେଲା ଧନୁ ରଶ୍ମି ନାରାଚ ଦେଲା ଭାନୁ ବେନି ପାଦୁକା ଯୋଗମୟୀ ଚରଣ ତଳେ ଦେଲା ମହି ଆକାଶ ଦେଲା ପୁଷ୍ପମାଳି ଆକାଶ ଚର ଗଣେ ମିଳି ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଯେତେ ଯେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ବିଦ୍ୟାଜୁତେ ମିଳି ସକଳ ମୁନିଗଣେ ଆଶିଷ ଦେଲେ ଜଣେ ଜଣେ ସମୁଦ୍ର ଶଙ୍ଖ ଦେଲା କରେ ଜେନାଦେ ଦଶ ଦିଗପୁରେ ସମୁଦ୍ର ଗିରି ନଦୀ ଯେତେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଲେ ତାର ରଥେ ସୁତମା ଗଧ ବନ୍ଦୀ ମେଳେ ପୃଥୁର ସମୀପେ ମିଳିଲେ ସ୍ତୁତି ଉଦ୍ୟମ ତାଙ୍କ ଜାଣି ମେଘ ଗମ୍ଭୀର ମୃଦୁବାଣୀ ଆନନ୍ଦେ ନିକଟେ ବସାଇ ପୃଥୁ କହନ୍ତି ଭାବ ବହି ପୃଥୁବାଚ ଆହେ ମା ଗଧ ସୁତେ ଶୁଣ ତୁଚ୍ଛା ଭବିଷ୍ୟ ସ୍ତୁତି ଭଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମୋର ଗୁଣ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପେ ଅଛି ପୁଣ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଯେତେ ତୁମ୍ଭେ କହିବ ଭବିଷ୍ୟତେ ମିଥ୍ୟା ବଚନେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ମଧୁର ଭାଷୀ ତୁମ୍ଭେ ହୋଇ ଏବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କର ଯାହା ଅଟଇ ମୋକ୍ଷ ଦ୍ୱାର ଏମନ୍ତ ପୃଥୁର ବଚନ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଜାଜନ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ବିଷ୍ଣୁବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ पृथुचरितं नाम पञ्चदशोऽध्यायः श्रीकृष्णं समर्पणमस्तु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।